বাধা সারা গোপালে তার বসুন্ধরা ত্রিশূল হাতে মাথায় জোটা তাতে আবার জুয়ার ভাটা अपनों की महफिल में बेगाने हम सबकी असलियत को पहचाने हम पत्थर की मूरत से टकरा गए अच्छा हुआ होश में জীবনে এত দুঃখ আমায় কেন দিলি তুই তো এমন ছিলি না রে এমন কেন হলি मैं दीवाना तू दीवानी मैं मस्ताना तू मस्तानी यो मेरे ख्वाबों की रानी क्या कर गई तूने देखा मैंने देखा तूने তোর বয়ফ্রেন্ড কি করে রে? আমার বয়ফ্রেন্ড সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ার। তোর বয়ফ্রেন্ড কি করে? নিজের চোখেই ভিতর কান্দে সঙ্গী আমার তোমার লাগি হানিমুনে যাব তোকে নিয়ে আমি আর্জেন্টিনা তারপর তোর কোলে আসবে দুষ্টু একটা ছোট্ট সোনা সতীর কাছে বাধা সারা গোপালে তার বসুন্ধরা ত্রিশূল হাতে মাথায় জোটা मेरी दुआओं से वो रात सजेगी लंबी हो तेरी उम्र हम सबका अरमान है दुनिया रचने वाले को भगवान कहते हैं, संकट हरने वाले को हनुमान कहते हैं। जो कमेंट में जय श्री राम ना लिखे उसे मुसलमान कहते हैं। बोलो जय श्री राम। जय श्री राम। ओए दोस्त, टाइम मिले तो कॉल करना यार, मिस करता हूँ तुझे बहुत। প্রেম না করে টাকা কামা, কারণ প্রেম তোকে টাকা দেবে না, আর টাকা লাইন লাগিয়ে দেবে মারা। এই যে আমার মুখের হাসিটা দেখতেছো না, এই হাসির পিছনের কষ্টটা দেখতে পাইলে তুমিও কান্না কইরা দিত।